नमस्कार बंधुगण मु संजय मु आपको एसएन एजुकेशन चैनल को स्वागतम जनाऊँगी। आज आपण बहुत बड़ बिग अपडेट रही शिक्षा संबंधी अपडेट रही जो बंधु मैंने ये चैनल को नुआ कर अनुरोध से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करनी। चलो देखा कौन अपडेट रही प्रथम देखा शिक्षकों गोड़ हाथ को हाणिले बलांगीर सदर थाना अंतर्गत तलिउड़ार गाँ पाखरे जड़े शिक्षक को प्राणांतक आक्रमण होईछि। दुर्बृत्तों आक्रमण शिकार होइतिबा शिक्षक जनक सत्यनारायण पटेल और घर सहर निकटस्थ शिकाबहंगा गाँव में से बरमुंडा हाईस्कल रे क्रीड़ा शिक्षक भाव कार्यरत। शुक्रवार छुट्टी पर श्री पटेल बाइक रे घर को फेरुथिले। तलिउड़ार पाखरे 4 जण अचिन्हा युवक तांको रास्ता ओगाली खंडा एवं लुहा छड़े आक्रमण करथिले। एथिरे तांको 2 हाथ एवं गोड़े गभीर आघात लागिथिला। स्थानीय लोके तांको उद्धार कर भीमभोई मेडिकल रे भर्ती करथिले। तांको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा जणा पड़िछि। सदर पुलिस एक मामला रुजु करी छानबीन जारी रखिछि। तेबे तांको केउ कारणरू किए आक्रमण कला ताहा जणा पड़ी नाही। स्कूल पिलांको पोशाक बंटन रे अनियमितता अभियोग, कोलकातारू कम दर में किणुवा अभियोग। नीलगिरी ब्लॉक रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत मोट 145टी स्कूल रही। यही स्कूल मानकरे पाठ पढ़ुवा 18,801 जन पिलांको 2 हल लेखाएं पोशाक जोगाइबाकू 14टी स्वयं सहायक गोष्ठी एवं 5टी MSME यूनिट अंटा भिड़ी। किंतु कपड़ा किणी पोशाक तैयारी करिबारे खर्चांत हेबा जानी केतेक गोष्ठी कोलकातारू कम दर में निम्नमानर पोशाक किणी स्कूल पिलांको देउथुबा अभियोग होईछि। केतेक गोष्ठी अति निम्नमानर पोशाक बंटन करुथुबा जोगु ताहा थरे धोइला बेलू पोशाक गुड़िक दुर्बल हो पड़ुवा नहीं अभिभावक मैंने अभियोग आनिछंती। केतेक गोष्ठी कोलकातार यही पोशाक को 300-350 टंका दर में किणी लक्षाधिक टंका लाभवान होते हैं पिला पोशाक फाटिगले किए दायी रे बोली प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। एही पोशाक बंटन प्रसंग में उच्चस्तरीय तदंत कराजिबाकू अभिभावक मैंने दाबी करिसेंती। सरकारी अर्थ आत्मसात शिक्षक को 4 वर्ष कारादंड। फुलबाणी सरकारी अनुदान अर्थ आत्मसात करिथिबा अभियोग रे फुलबाणी स्वतंत्र भिजिलांस अदालत जड़े शिक्षक को 4 वर्ष सश्रम कारादंड देश देइछंती। एथिसह तांकु 10,000 टंका जरिमाना रे दंडित करा जाइछि। जरिमाना अनादेय अभियुक्त को अधिक 6 मास भोगिबाकू पड़ियो बोली अदालत तांको राय रे उल्लेख करिछंती। अभियुक्त शिक्षक हेले बालीगुड़ा ब्लॉक डुकलामिला नूतन प्राथमिक विद्यालयर तत्कालीन शिक्षक विभु नंदन केशरी नायक। मामलार विवरणी प्रकाश जे 2017 रे विद्यालय गृह निर्माण पर आसीथिबा 3 लाख टंकार अनुदान अर्थ को प्रधान शिक्षक दायित्व थिबा विभु नंदन कौनसी काम न करी आत्मसात करिथिबा अभियोग होइतिला। परे भिजिलांस विभाग एहार तदंत करी तांको विरुद्ध रे ब्रह्मपुर भिजिलांस थाना रे एक मामला रुजु करिथिला। आज यही मामलार शुणाणी करी फुलबाणी भिजिलांस अदालत विचारपति उपरोक्त राय शुणाइछंती। मामलार अन्य अभियुक्त तथा विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति किटुसु मल्लिक को अदालत प्रमाण अभाव दोषमुक्त करिसेंती। तत्कालीन भिजिलांस इन्स्पेक्टर राजीव कुमार बेहरा मामलार तदंत करथिले। स्वतंत्र PPBV रामदास अदालत रे मामला परिचालना करथिले। मणिपुर रे 13 दिन पर खोलिला शिक्षानुष्ठान। जिरीबाम हिंसा पर बंद थिला 5 जिले में कर्फ्यू कोहल। मणिपुर इम्फाल भैली अंतर्गत जिला जिरीबाम रे दीर्घ 13 दिन पर शुक्रवार पुणी शिक्षानुष्ठान खोली। जिरीबाम रे सुरक्षा बल और कुकी उग्रवादी मध्य गुली विनिमय पर नवेम्बर 16 तारिख एठारे समस्त स्कूल और कॉलेज बंद थिला। उभय पक्ष मध्य गुली विनिमय रे 10 जन उग्रवादी निहत होइथिले। एहा परे उग्रवादी माने शरणार्थी शिविर एक मैत्री परिवार 6 जन लोकंकु अपहरण करि नैथिले। किछि दिन पर नदी सेमानकर शव मिलिथिला। सेपटे राज्य सरकार शुक्रवार इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, काकचिंग, जौबलपुरी 5टी जिला और जिरीबाम रे सकाळ 5टारू अपराह्न 4टा जाए कर्फ्यू कोहल करिसेंती। तेबे 9टी जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रही। महुमाछी आक्रमण रे 8 छात्र छात्री आहत, डाक्तरखाना रे भर्ती। पटामुंडाई आज केन्द्रापड़ा जिला कसण अंटा स्थित पटामुंडाई पंचायत उच्च विद्यालय रे पटामुंडाई मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी चलीथिला। एही अवसर में निकटस्थ गछरु अचानक महुमाछी आसी आक्रमण करिबारु 8 जन छात्र छात्री गुरुतर आहत होइथिले। एमानक व्यतीत केतक अभिभावक मध्य आहत होइथिले। समस्ते पटामुंडाई उपखंड स्तरीय डाक्तरखाना रे चिकित्सित होई घर को फेरिथिबा जणा जाईछि। खबरରୁ प्रकाश जे प्रदर्शनी चालुथुवा समय रे स्कूल निकटरे थिबा गछरु महुमाछी माने उड़ी आसी
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଚତୁର୍ଭୁଜପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ଘଟଣାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଛୁଟିରେ ଥିବା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମୟରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଓ ଅଧୀର କୁମାର ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଶି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଙ୍ଗିତା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆଜି ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀ ମହାପାତ୍ର ଚାଉଳରେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୋକ ଧରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯିବ ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଐରଲଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ କାରଖାନାଠାରେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ, ଐରଲଠାରେ ଏକ ପାର୍ଲର ଖୋଲାଯିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।